हेलो भाई सांग माने भल अच्छा तो सेमती भल जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बर्तमान आम ओडिशा रे गोटे न्यूज बहुत भाइराल हो जानी निश्चित। हाँ हाँ हे टुंगुरु भाई आउ वर्षा भाउजर पूरा स्टोरी इलो इलो पूरा स्टोरी घांटी दे बजार पूरा गरम भाउज कहले मत टुंगुरु सबुदिन गोलाप फुल आनी दिखती गोलाप फुल डेली आउ लोग तो पूरा कौटे देखते सत कथा कौटे देखते छक बजार एमती भी झाड़ा पड़िया भी कही लोक झाड़ा बोलते वर्षा आई लव यू झाड़ा पड़िया भी छाड़ना बुझला केमती है भाई ना हो टुंगुर भाई कहते कि आमर वर्षा भाउज सब बेले ही मो हृदय बसी जाइए सब बेले मो हृदय आई लव यू रही जाइए केमती एमती हो ये टुंगुर भाई कि आम अभ्यास रही जाइए वर्षा भाई लगे एत लव हो जे टुंगुर भाईटा एमती आम ये वर्षा भाई लव रे फसी क्या भाई भाई ये टपिक आसला बर्तमान जो मैंने भावुं जे टुंगुर भाई दोष अच्छी ना भाउज दोष अच्छी मु कहूँ उभय दोष अच्छी ये कहूँ टुंगुर भाईटा ऑटो चालक जेहेतु से ऑटो चलाए काढ़वा दोष सुंदर देखी भाउज भाउज डाकुथ कि न डाक आम जानी आम कहूँ कि डाकुथ वर्षा मैडम आप बहुत सुंदर लगे बहुत सुंदर आजिकल विश्वास करेंगे भाउज मान जदि गोटे सुंदर कहला ना ये माँ तो लाजरे सरमण फुटी सत कथा लुगा गोड़े मत मिल जाता भावुथे सब भाउज मान अच्छा किटा जो मैंने अच्छा से पूरा झील पूरा 3 घंटा फोड़ी लगे जाऊ मुझे से बदली जाओ बाल खाई किसी हाँ आम टपिक उपरू आसवा बट अटोरे जो चुंबन चली से चुंबन को धरने कहार साहस ना हठात कौन एमती है बर्तमान the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're कि झील जी भी होना कहीं क्या ना बदनाम करूँ जदि पारुंट यार सत्य खोजतु मोर मीडिया भाई को ओडिशार केते मीडिया भाई अच्छा से मोर ये रिक्वेस्ट आउ अनुरोध जे दयाकोरी सठिक उत्तर टी सठिक प्रमाण सह यार तदंत कर जदि भी पचार दोषी भी पचार उभय को पचार मु कहूनी जे आम भी ओडिशा रे चलुँ काली भी आमर भाउज मो छान भाई समस्त परिवार अच्छा आज भी गोटे मो भाई अच्छे जदि गोटे मो भाई की फसैक चेष्टा करे ताले मीडिया वाला से स्त्री लोक कि झील भी कथा आसवे कि मो भाई भर किए आसवे मुझे से शराटीर दोष अच्छी मुझे मुहर जना पड़ी से शराटीर दोष अच्छी आर सत्य सत्य पाइबापी गले यार डीएनए टेस्ट करा फाइनाल कथा आपण मानक कहूँ डीएनए टेस्ट करूँ जदि से सत्य कहूँ
ଯେ ମୁଁ ତା ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ନାହିଁ, ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି ମଜାମସ୍ତି। କ'ଣ ଭାଇ ମୁଁ ଏହା କହିବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ? ଠିକ୍ ଠିକ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ଠିକ୍ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେ ଭାଉଜଙ୍କର ସତ୍ୟତା ହେଉ କି ଆମର ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କର ସତ୍ୟତା ହେଉ, ଏଟାକୁ DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ଏଇଟା ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ। ଆଲୋଚନା କରି ୟାର କିଛି ସମାଧାନ ବାଟ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ସମାଧାନର ବାଟ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଇଏର ସମାଧାନର ବାଟ ହିଁ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଏଠି ଗୌରବ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି। ଏ ପରମ୍ପରା ଆମର ବର୍ଷା ଭାଉଜଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ଆମର ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ଏମିତି ଆଉ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏମିତି ଭାଇ ଆଉ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଏତିକି କହି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜୟଗାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କଥା କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଆମର ସୁନା ମାଟି କରନ୍ତୁ, ପାପ ମାଟିରେ ଭରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ଧାମ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ, ଓଡ଼ିଆ ଗୌରବକୁ ନେଇ ଅପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଏ ଭୁଲ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ସହ ଆଇନକୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଶେଷ କରି ନମସ୍କାର।